presentation, Tan. And then, hello, Sultan. Welcome to your graduation class. And then, uh, is there, are you, uh, your parent is there, Tan? Yes, Oh, my yeah, yeah. parents are here. So, oh, yeah. So, they can also, you can one frame with your parent. It's completely fine. Like right now, Yeah, right now. Or while I'm also, presenting. oh yeah, if you want to, you know, if your parent has a Zoom application on their mobile phone, you can send the link. I'm so Okay. sorry, I don't know what is the numbers, the WhatsApp number of your parents. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Okay? Okay, Okay. Tan. So welcome to graduation class, your graduation class for Python Pro Share. And then I will let you present about 10 until 20 minutes. Now, time is yours. Okay. Like di saya akan ini besar saya sorry. I'm going Presentasi. to presentation, Hmm. right? Wait, I'm Yeah, going to you're share right. something about my PowerPoint. Wait. You're Give right about it. okay. Wait a minute. Just calm down, Tanya. Do not be nervous, okay? I'm nervous. That's my first time talking in English. Okay. So you should be. This is I think this is not your first time. I mean, this is will be your first moment. Okay. I mean, Okay. first moment in First moment. presenting your project. Okay. Come on. Wait. Where is this? Hmm. Okay, I think I'm ready. I'm just going to tinggal box. Okay. Wait. Okay. Let's start. Good evening, everyone. My name is Sultan Sair Fahretti, and today I'll be presenting about my health detection application program. First of all, Wow. what is the purpose of it? Well, the purpose of it is to help user learn the heart endurance basing on the timer, while Okay. also serving as a learning tool for PYQT5 app development. Next page is application flow. It starts on the first page, that is like introduction of the application, and second, Mm-hmm. and then it goes to the second page. The second page is where the main tests start. And then Mm-hmm. lastly, there's the result page on the data based on your heart pulse. Okay. Okay, the first page it gives a friendly professional start to the app, and it will briefly explain the user what they are going to do. Mm-hmm. And then on the second page is where the tests actually start. The tests Mm-hmm. are uh you are going to rest for around 15 seconds, Mm-hmm. and then you are going to perform 30 squats within Mm-hmm. 30 seconds. After you finish it, you are going to measure it again after you're doing it, and then you are going to rest for around a minute, and then start measuring it again. Sorry. It's okay. Lastly, the result page. This third page shows the final result of the test. It tells us how well the user's heart rate is working based on the pulse numbers. It also shows a short message about the user's health and a simple bar graph to compare the three pulse results. Wow. The conclusion is this application is made to help check a person's heart health using a few Mm-hmm. simple pulse tests. It starts with a welcome page that introduces the app. The second page lets the user enter their name, age, and start the test using buttons. Each test Okay. has its own timer, and the app guides the user through the process. Okay. Think that is
Oh, yes. Thank you. Okay. But where is the application? I want you demonstrate it for us. Wait, Could you? I, yes, I could. Give me a Okay. present suruh layar. Okay, this is app. Okay. Now Wait, let's run your okay. okay, this is, okay, here it is. Okay, Okay. this is Can the home mm-hmm. page, and then just click start. Mm-hmm. And this is where the main thing is. You are Mm-hmm. first are going to fill up your name. Wait, Okay. well, this is your age. I'm going to put my age is I'm 16 years old. And then Mm-hmm. we're going to do this for around 15 seconds. I'm going Mm-hmm. to do it around maybe 20. And then Okay. you are going to perform 30 squats in 45 seconds. Okay. Okay. Yes. And this is the timer, actually. I forgot to tell it. And then Okay. this is the first one is for your heart pulse after you Mm-hmm. finish doing the squats, and then this Mm-hmm. is your heart rate after you finish resting. After you finish resting, Okay. we just put it like maybe 50, and resting we'll put it 25. Okay. Send the result. Okay, this is the result. Well, Okay. actually, the result is I didn't make this. Mr. Farabi made it. Okay. It's I didn't okay. know It's okay. how to made it. So Okay. 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 But it's quite cool. Okay. 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 Thank you, Sultan. Anything else that you want to present? I think that is all that I'm going to present. That is all. Okay. I wanna see your PowerPoint, by the way. Okay, this is Okay. my So point. congratulations. Wow. And I want to say that you have great PowerPoint, Sultan. I mean, Oh, wow. Yeah, I didn't expect that because most of my students, the what the their PowerPoints uh, consist of many texts, and it's not really quite interesting in presenting something. It means that if you want to present something, you should do it as simple as possible, but don't forget the and interesting part, just like your design, or yeah, you kind of create our eyes, interesting to your website or your application or your PowerPoint, like that. Okay, then. okay. Okay, So, so that's the first one. The second one is yeah, congratulations for your final project. This is your final project, and then later you will our team Algonova will send the certificate for you because you have graduate with uh, this course, Python Pro first year. And then I will send, of course, the recording first, and then yeah, you will achieve your certificate because this is my proof that Sultan has presented its or your project, your final project. That's okay. the second thing. And then the third thing, my feedback. I'm so sorry. I do not, teach you from the beginning. Yeah, it's But okay. yeah, but I want to say something that I think you are quite consistent. And all of my students, I almost say it's not about the result, guys. For now, it's not about the result, but we want to build the character. And then one of the character is consistency. Oke, jadi Sultan sudah membentuk itu. Maksud saya begini, nanti kalau Sultan bergerak di bidang lain, kalau konsisten, hasil itu biasanya mengikuti. Dan Sultan sudah menunjukkan itu di Paten Pro 1 selama saya ngajar. Ya, nah saya nggak tahu awal-awalnya gimana, tapi dari sisa apa yang saya lihat itu bagus dan patut untuk dipertahankan.
Gitu Sultan, ya. Kemudian terkait hasil hampir rata-rata. Jadi hasil yang saya tidak begitu apa namanya mengkonsentrasikan kepada hasil siswa. Karena saya ingin membentuk karakter mereka dulu, kemudian kalau hasil nanti kita akan perdalam-perdalam dengan konsistensi itu, saya pikir kita akan bisa mencapainya. Oke, Tan. Jadi itu saja. Nah, sekarang mungkin parents mau menyampaikan sesuatu. P. Ya. Gini, say. Oke. Halo parents, halo Halo, Bapak. halo. Siap. Ada yang mau disampaikan mungkin parents terkait Sultan Ah, ataupun ya. Algonova? Mhm. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan terima kasih juga atas bimbingan selama ini mengajarkan Sultan. Tadi saya juga sempat melihat dari jauh gitu kan tentang apa presentasi ya Iya. barangkali ya. Iya, betul presentasinya. Dan ya sudah Mhm. lancar gitu kan. Ya terima Mhm. kasih juga. Sementara Oke, itu aja yang parents. saya sampaikan. Oke, parents. Terima kasih, parents. Siap. Ya, Oke, dari Sultan ada yang mau disampaikan? mungkin eh, dari saya sih terima kasih banget ya Kak udah ngajarin saya meskipun saya ini masih benar-benar yang apa ya I didn't fully understand Oh, programming. just like a beginner, right? Yeah, I'm still Yeah, big. most of you guys is a beginner, but it's not about the result. That's my point. It's not about Sultan can build an application at the end of the course. No, it's not about that. You know, it's about we want to create your character first because maybe you will, nanti Sultan mungkin akan bukan di bidang IT ataupun bukan di bidang ini dan itu, mungkin ada pilihan bidang Sultan. Tapi kan karakternya terbentuk gitu. Dan itu mungkin yang paling penting menurut saya. Gitu Tan ya. Oke. Oke. Tutor sebelumnya siapa Tan? Kak Saya lupa. Yusuf, Kak Oh iya Yusuf. Kak, ya Kak Yusuf ya. Saya Mm-mm. lupa. Oke. Oke Tan. Terima kasih. Sekarang saya ingin menyampaikan kewajiban saya, boleh Tan? Boleh Kak. Oke. Saya izin share screen ya. Oke. Sebentar. Loh, mana dia ya? Oh, bentar, Tan. Oke, here we go. Oke, jadi di lesson selanjutnya saya ingin memperkenalkan kepada Sultan apa aja yang akan dipelajari di Python Pro 2. Sebenarnya Gitu ya. saya lebih ke jujur kepada Sultan, nanti dilihat mau belajar yang mana selanjutnya, karena mungkin ya lagi-lagi di IT itu luas bidangnya ya. Oke, ini dia Tan, kelihatan? Sudah. Okay, so in Python Pro second year, Tan, you will learn about, wait a moment, wait. Aha, this one. You know what is this, Tan? Apa ya? Itu So, kayak yang di tag itu ya. It's like yeah, in programming, we call it as a object detection. hmm, Ah, yeah, you're right about that. But, something that you have to notice, Python Pro 1, saya serahkan bayangannya ke Sultan, bagaimana susahnya. Nah, di Python Pro 2 iya. saya tidak ingin menakut-nakuti dan tidak ingin menyembunyikan fakta. Jadi semakin dalam kita menjajaki ilmu itu, tantangannya juga akan semakin berat. Maksud saya adalah, ya Sultan di Python Pro 2 itu kayak lebih serius keilmuannya, gitu. Dan ini salah satu cakupan yang akan dibuat nantinya. Nah, untuk lebih lengkapnya sih proyeknya sebenarnya ada konsentrasinya pembuatan aplikasi, data analisis, AI yang tadi, dan satu lagi itu membuat website di akhir. Nah, ini dia untuk yang pembuatan
atau data analisis ya. Ada analisis saham di sini contoh proyeknya gitu. Kemudian yang nah ini Sultan lihat kodenya bisa diperhatikan dan itu nanti akan kami jelaskan ya, insya Allah. Oh, Nah, kemudian di yang selanjutnya ini cukup ya Dan ya. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini mungkin kita akan membuat aplikasi juga. Aplikasinya cuman nggak pakai PyQt lagi. Jadi ada yang lebih canggih, yang lebih proper ketika dipindahkan ke dalam HP nanti atau mobile development lah bahasanya. Itu namanya Kiwi. Dan ini salah satunya, ya game lagi lah intinya. Ya. Nah, kemudian terakhir yang tadi contohnya aplikasi dari ya salah satu keilmuan machine learning AI yaitu object detection. Cuman ini yang cukup advance. Jadi ya kurang lebih nanti akan ada aplikasi seperti ini atau kayak ini namanya object detection ya Tan. Dan ini nanti ada oke. kita belajar matematika sedikit juga gitu. Ya karena pada dasarnya kan matematika coding itu kan matematika juga ya. Jadi kita akan belajar ini gitu. Begitu Tan. Ini untuk yang pertama. Nah, kalau Sultan mau lanjut ke bagian web development yang full stack front end atau back end ada juga ya di Algonova. Nah, sekarang itu pilihannya Sultan tertariknya di mana? Dan sekarang waktu saya untuk menjawab kalau mungkin Sultan mau bertanya sesuatu, penasaran akan sesuatu. Silahkan. Eh, ini masih bingung sebenarnya. Saya juga agak tertarik sama sensor sih Kak, buat kayak project-project gitu. Cuman saya lebih Oke. ke arah website gitu loh Kak. Gitu. Arah website Ya, it, jadi it, saya izin ya parents itu bidangnya sebenarnya dua Tan. Jadi oh, kalau yang fokus ke website itu namanya nanti Sultan bisa jadi software engineer, ambil berarti yang full stack developer. Full stack itu nanti ada bagian front end sama back end, gitu Tan. oh, Nah kemudian kalau yang sensor-sensor tadi itu berarti coding juga Tan. Coding membuat sensor kayak dari coding gitu maksudnya atau teknisi? teknisi. Oh teknisi berarti di bagian mungkin kalau sensor-sensor begitu berarti teknik lah ya, di bagian teknik gitu. Tapi nanti biasanya pakai coding juga sih. Tetapi bahasanya saya harus bilang biasanya kalau yang teknik-teknik itu biasanya pakai bahasa C, bukan lagi Python. Iya, bahasa C. C++ sama C. Gitu, Oh, Tan. sih. Oke. Iya. Dari parents mungkin ada yang mau ditanyakan, parents? Eh, Kak, mau tanya dong untuk Iya, selama Sultan menjadi murid di sini ya, yang murid. iya. Bagaimana perkembangannya? Nah, itu dia parents. Saya kemarin kan mengambil kelasnya Sultan itu tidak dari awal, Tan ya. Ya. Iya. Nah, tetapi kalau saya melihat dari maksudnya yang saya ambil itu pertama siswanya konsisten, si Sultan dalam hal ini konsisten. Yang pertama itu, kemudian curiosity. Jadi dia rasa penasarannya cukup tinggi. Nah, terkait apakah dia dengan mudah menyerap rata-rata siswa di Algo, saya tidak ingin menyembunyikan faktanya, itu yang Python Pro terutama itu ya di tengah-tengah lah. Maksud saya ada yang nggak ada yang cepat, ada satu dua orang, tapi nggak ada juga yang sangat lambat gitu. Jadi rata-rata itu kita harus ulangi jelaskan lagi 2 sampai 3 kali baru mereka memahami penjelasan kita. Seperti itu. Dan terkait project itu sampai saat ini belum ada yang bisa membuat project dari awal dengan diri sendiri. Maksud saya peran kami di situlah mengguide mereka semua, menuntun lah gitu bahasanya. Ini sepertinya begini begini gitu. Nah, nanti dari itu kita ingin membentuk kebiasaan. Kemarin saya seperti ini dan harapannya nanti mereka mandiri, terutama nanti saat mereka di dunia kuliah lah.
Jadi sudah tidak memerlukan ya katakanlah bimbingan lagi karena mereka sudah tahu jalannya gitu. Seperti itu mungkin parents. Eh, Ya. itu lagi, Mhm. ini sudah menyelesaikan satu tahapan ini ya. Iya, betul parents. Ada sertifikasi nggak kalau sudah masuk di tahapan ini gitu? Ada. Nanti Ada. dikirimkan biasanya. Iya. Oke, Nanti siap. saya kirimkan bukti presentasi ini dulu nanti kemudian biasanya ada kayak dihubungi oleh tim algo untuk apa namanya? Administrasi gitu. Kayak ada namanya harus benar dan lain sebagainya Oke. gitu. Dihubungi biasanya. Dan tinggal diterima nanti Tan ya. Tenang Siap. aja. Oke. Mungkin itu aja parents. Ada lagi? Siap. Silahkan. Siap. Oke. Cukup. Cukup? Oke. Jadi itu aja Tan yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau Sultan ingin bertanya lebih lanjut ataupun apa namanya eh, melanjutkan ke Python Pro 2 ataupun front end, nanti bisa hubungi saya atau nomor ini Tan. Silakan Oke. saja ya. Nah, ini Siap. nomornya nanti saya coba kasih ke Sultan. Nah, ini nanti Sultan dan satu lagi Tan, Mhm. jangan ragu ya untuk bertanya kepada saya. Maksud saya senang Sultan berada di sini dan saya senang kalau bisa membantu gitu. Oke? Oke. Oke. Oke, cukup dari saya, Parents dan Sultan. Siap. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Terakhir kita boleh foto dulu Boleh. untuk ya sebagai dokumentasi kedua untuk algo. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi pakai gaya kan? Tiga, dua, satu. Oke, thank you so much Sultan dan Parents sudah hadir Siap. di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Tan Siap. dan Oke. Parents. Ya. Oke, bye bye. Boleh, Kak. Iya.